कलाहांडी जिला कल्लामुंडा ब्लॉक रिंजा ग्राम पंचायत उच्च विद्यालय ठारे शनिवार कल्लामुंडा अग्निशम विभाग पक्षरु सचेतन सृष्टि उद्देश्य मॉक ड्रिल कार्यक्रम अनुष्ठित हो जायछि। ଏହି ଅବସରରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ହାବିଲଦାର କୃତିବାସ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯୋଗଦେଇ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ କିଭଳି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିବ, ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣାର କିଭଳି ମୁକାବିଲା କରାଯାଇ ପାରିବ ସେ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ କଲ୍ଲାମୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରିଣୀ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାଗ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରଥ, ସରପଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାନନ ବାଗ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ନାଗ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ କୌଶଳଗୁଡ଼ିକ ଶିଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ବ୍ୟାସଦେବ ବେଶୀ, ଓମ ପ୍ରକାଶ ସାହୁ, ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ, ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ଝାଙ୍କରଙ୍କ ସमेत ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ସଞ୍ଜୀବ ନାଗ, ବେଲାର ପଟେଲ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପଟେଲ, ଅରବିନ୍ଦ ସାହୁ, ପୁଲକ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। अंचल मन के भी आम सबके सिखामु बोली हमके जवाब दी। मोर ना रामचंद्र रथ, मैं रिंजा ग्राम पंचायत हाईस्कूल प्रधान शिक्षक। आज आमर अनुष्ठान रे कल्लामुंडा अग्निशम विभाग तरफ सचेतनता कार्यक्रम अनुष्ठित होता। आज्ञा मैंने आसिक आम छुआ मन को ये जो बन्या बात्या केमती मुकाबला कर तार उपरे बहुत सचेतन कले। जहाँकि आमर गोष्ठी शिक्षा अधिकारी महोदय उपस्थित थिले से छुआ मन को सचेतन कले, पिला को बहुत कथा शिखाले। मुई मोर तरफ अग्निशम बाहिनी कल्लामुंडा को धन्यवाद अर्पण करुचे। ग्राम पंचायत हाईस्कूल रिंजार कहूँ आम स्कूल को फायर डिपार्टमेंट आसुँच एवं आमको किछि किछि शिखाई देछंती नियार विषय रे एवं किछि आमे शिखि सारिछु सेटा को आमे जेटा शिखिछु सेटा आमे अन्य माने को सिखाइबो। कलाहांडीरू क्षमासागर साहुंक रिपोर्ट, ओडिशा हाइलाइट समाचार।